Police report. Police report. Sa police report. Ang police report hatod kaninyo ni board member Nemesio Imi Lahi-Lahi, board member 2nd District Misamis Occidental, chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. Police report. Police report. Sa police report, point sa Ozamis PNP sa Barangay Malaubang nakakumpiskar og illegal nga droga gikan sa duha ka individual. Anang police report ni Johnny Tommy. Wala magdahom ang mga operatiba sa kapulisan sa Dakbayan sa Ozamis nga dunay dalang kontrabando ang duha ka tawo nga sakay sa motorcab niadtong Nobyembre 18 sa gabi sa may dalan dol sa Carmelite Sisters sa Malaubang. Niadtong gabihuna, mimo og regular nga inspeksyon ang usa sa mga mobile patrol sa Ozamis City PNP sa Mong Dapit. Mayo ang dagan sa checkpoint niadtong higayuna bunga sa kooperasyon sa mga motorista. Gawas lang niadtong usa ka motorcab nga wala mihunong og gibanggaan ang PNP signage. Hinungdan nga mihimo gilayon og hot pursuit ang mga operatiba og na-intercept ang motorcab. Ang duha ka individual nga sakay sa mong motorcab mao si Jima Rirama Marabeles, 35 anyos og residente sa Purok 1 Talisay, Malaubang og mao'y driver. Samtang ang usa ka pasahero nga mao si Bobby Barangan Marabeles, 54 anyos og residente gihapon sa Purok 1 Talisay, Malaubang. Sa gihimong body search sa mga operatiba, nakuhaan og duha ka sachet sa gituang shabu si Jimar nga sulod sa iyang bag og tulo ka sachet usab sa gituang shabu ang nakuha sa posisyon ni Bobby Barangan Marabeles. Ang duha ana sa kustodiya sa Ozamis City PNP og giandam na ang mga mahinungdanong dokumento alang sa ipahamtang nga kaso nini sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alang sa police report, Johnny Tommy reporting. Ang police report hatod kaninyo ni board member Nemesio Imi Lahi-Lahi, board member 2nd District Misamis Occidental, chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. 1 TV Patrol.